अस्सलाम वालेकुम। अनदेखा तिलिस्म, हमारा फातिमा, किस्त नंबर 8। रात यूं ही गुजरी। आज़र को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। अनाब और विश्मा को घर भेज दिया गया था, जबकि दाजान और कौसर खातून आज़र के पास ही रुके थे। वो रात अनाब ने दहकते अंगारों पर गुजारी। पूरी रात एहसास निदामत ने उसे जकड़े रखा था। नींद तो जैसे रूठ सी गई थी। वो तस्वीर उसकी नज़रों के सामने से जाती ही नहीं थी। शायद ही उसी जिंदगी में कभी उसने ऐसा खौफ महसूस किया था। बहुत मुश्किल से फज्र के बाद कहीं उसकी आंख लगी थी। दिन का आगाज हुआ। नया सूरज तुलू हुआ। सूरज की किरणों ने उस घर पे रोशनी डाली, जहाँ के बाशिंदों पर कड़े वक्त में साए कर रखे थे। सूरज की रोशनी में घर के बाहर बनी सड़क के एक किनारे पर एक गाड़ी भी खड़ी नजर आई थी। गाड़ी की फ्रंट सीट पीछे को सेट किए वो आंखें मूंदे बैठा था। उसने पूरी रात वहीं गुजारी थी। वो उसे यूं छोड़कर जा न सका। उसे यूं लगता था कि वो एक पल के लिए भी उसे अकेला छोड़ देगा तो शायद हमेशा के लिए उसे खो देगा। एक अनजाना खौफ था जो इसमें आ बसा था। लम्हा ब लम्हा सूरज की रोशनी तेज होती गाड़ियों के शीशों से होते उसके चेहरे को मुनव्वर करने लगी। डार्क ब्राउन बाल हल्के भूरे दिखने लगे थे। सारव ने हाथ बढ़ाकर एक हाथ आंखों पर रखा रखा और दूसरे से गाड़ी के शेड लगाए। फिर आंखों से हाथ उठाते उसने घड़ी देखी। घड़ी की सुइयां 6 बजा रही थी। उसे मायूसी हुई। वो शिद्दत से उसे देखना चाहता था। इससे पूछना चाहता था वो कैसी है। उसके हाल जानना चाहता था। इसकी तकलीफ से दूर कर देना चाहता था। इसकी आंसू चुरा लेना चाहता था। हर चीज के बावजूद, हर बात जानने के बावजूद वह वही था। वो इस लड़की से दूर नहीं जा पाया। जा ही नहीं सकता था। मोहब्बत की अनदेखी डोर ने उसे उस लड़की से बांध रखा था। उसने एक बार फिर आंखें मूंदी। वक्त गुजरता गया। उसकी कच्ची नींद मोबाइल की आवाज से टूटी। उसने आंखें खोली, जिसमें बेशुमार लाल धारियां नजर आ रही थीं। उसकी नजरें बेख्तियार सामने दीवार पे लगी बड़ी सी घड़ी पर जा ठहरी, जहां वक्त 8:10 का था। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया। मोबाइल की स्क्रीन जगमगाई और इस पे मौजूद नोटिफिकेशन को देखकर इसकी आंखें पूरी खुल गई। उसके ही अकाउंट से आई वो ईमेल। अनाब तेजी से उठकर बैठी। कांपते हाथों से उसने वो ईमेल खोली। बैड मॉर्निंग। तुम्हें क्या लगा मेरा भेजा पैकेट कचरे में डालोगी तो सब खत्म हो जाएगा? मैं कुछ नहीं करूँगा। अनाब कितनी भोली हो तुम। अभी तो दूसरा राउंड शुरू हुआ था, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से अब इसे खत्म करना पड़ेगा। तुम्हारा वक्त खत्म होता है। तुम्हें आज ही फैसला करना होगा कि तुम किससे लेमिनेट करना चाहती हो। विश्मा को, अपने दादा को, या फिर अपनी मामा को, या फिर से आज़र को? नहीं तो इस बार गाड़ी सिर्फ आज़र से टकराई थी। अगली बार कुचल भी सकती है। गाड़ी की जगह गन भी हो सकती है और आज़र की जगह कोई और भी। ईमेल पढ़कर उसने सख्ती से आंखें भींची और अगले ही पल एक झटके से आंखें खोली। अपने कांपते हाथों से रिप्लाई करने लगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आज़र अब कैसा है? अगले ही पल रिप्लाई आया था। सिर्फ एक सवाल था जिसने उसे अंदर तक डरा दिया था। वो सवाल नहीं था, वो धमकी थी। उसे एकदम आज़र का ख्याल आया। वो तेजी से उठी। बैग उठाए वो तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी जब सामने से उसे मुलाजमा आती दिखाई दी। बेटा, वो आपका दोस्त आया है। मुझे पता नहीं था कि आप जाग रही हैं, इसलिए मैंने अंदर नहीं बुलाया। आप कहें तो बुला लूं? मुलाजमा दाखिल होती बता रही थी। मेरा दोस्त? कौन? अनाब ने पूछा। इस वक्त कौन आ सकता था? नाम तो नहीं पूछा। हाँ, पर इसकी सब्ज जैसी आंखें हैं। सब्ज आंखें? अनाब के चेहरे में अनाब की नजरों में दो चेहरे घूमे। मैं देखती हूँ। अनाब कहते तेजी से बाहर की जाना बढ़े। गेट के करीब पहुंचकर उसने गेट खोला तो सामने सारम को खड़ा पाया। सारम, आप? सारम ने उसे देखा। वो आंखें चुरा रही थी। शायद वो रो रही थी। इसकी नाक अब तक सुर्ख थी। अनाब, आप ठीक है? अनाब खामोश रही। आप कहीं जा रही हैं? उसका बैग देखे सारम बोला था। अस्पताल। उसने जरा सी नजरें उठाकर उसे देखा। इसकी आंखों में लाल धारियां वो देख चुका था। यकीनन रो रही थी। आप मुझे अस्पताल छोड़ देंगे? अनाब ने वापस नजरें चुरा ली। जी चले, कहते सारम गेट के सामने ही खड़ी गाड़ी की जानिब बढ़ा। अनाब भी उसके पीछे चल दी। गाड़ी अस्पताल की राह पर गामजन थी।
अनाब गुमसुम सी बाहर सड़क को देख रही थी। सारन ड्राइव करते वक्तन फवक्तन इसकी जानिब देखता। उसे परेशान देखकर सारन के दिल में टीस सी उठी थी। अनाब, आज़र अब ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। सारन ने उसे तसल्ली देना चाही। इन्हें कुछ नहीं होगा। अनाब बड़बड़ाई। हाँ अनाब, कुछ नहीं होगा। सारन ने जैसे यकीन दहानी करवाई थी। अनाब को वह तस्वीर भूले नहीं भूलती थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारम ने उसकी जानब देखा। इसके लहजे में कुछ था जो सारम को चुभा। नहीं अनाब, खुद को कसूरवार मत ठहराए। आपने कुछ नहीं किया। अनाब ने आंखें भींची। अनाब का चेहरा अब तर होने लगा था। अस्पताल की पार्किंग में सारम ने गाड़ी पार्क की। अनाब गाड़ी से उतरकर अस्पताल की जानब तेजी से बढ़ने लगी। सारम बेबसी से उसे जाते हुए देखता रहा और फिर खुद भी उसके पीछे चल दिया। आज़र के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने पहले हाथ की पुष्ट से अपने गाल रगड़े और तर चेहरा खुश्क किया। दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल हुई। आज़र अस्पताल के बेड पर लेटा था। इसके सर और बाजुओं पे पट्टियां बंधी थीं, लेकिन अब वो होश में था। कोसर खातून और दाजान भी वहीं पर ही मौजूद थे। आज़र को देखकर वो बाहर आई तो सामने सारम को खड़े पाया। अब वो कुछ बेहतर लगी थी। अनाब, आज़र ठीक है ना? सारम उसकी जानिब लपका। जी, लेकिन आप कब से यहाँ हैं? आप गए क्यों नहीं? अनाब हैरान हुई। वो शख्स कब से उसके इंतज़ार में वहीं पर था। इस हालत में कैसे आपको छोड़कर जाता? सारन के लहजे में मोहब्बत झलकती थी। अनाब उसे देखती रह गई। मुझे घर छोड़ देंगे? विश्वा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अनाब ने एक बार फिर इससे मदद मांगी। वो सर खम देता इसे आगे चल लिया। अनाब सारी सूरत-ए-हाल में एक कांटेदार शिकंजे में फँस रह गई थी। कब क्या होने वाला है वो नहीं जानती थी। ज़िंदगी जैसे एक सांप-सीढ़ी की खेल सी हो गई थी। कब किस सीढ़ी पे वो धड़ाम से गिरकर ज़मीन पर आ जाए, वो नहीं जानती थी। थकी-थकी निगाहें उठाए उसने खुद से चंद कदम आगे चलते सारंग पर निगाह डाली। वो हर इम्तिहान में उसके साथ रहा था और वो बार-बार उसे दुःख पहुँचाती थी। अनाब ने सोचा। अनाब, आप ठीक हैं ना? ड्राइव करते सारंग ने फिर सवाल दोहराया। इस बार अनाब ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, ये जानते हुए कि मेरे घर वाले मेरी वजह से खतरे में हैं। वो बाहर देखते बुड़बुड़ा रही थी। अनाब, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। नहीं सारंग, मुझ में हिम्मत नहीं है इतनी। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये। आज़म भाई की ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैं हूँ इनकी तकलीफ की वजह। ये सब जानते मैं कैसे हिम्मत से काम लूँ। इनको ये देखकर मैं पल-पल मर रही हूँ। इसका लहजा शिकस्ता और आवाज़ रुंधी हुई थी। आपको हिम्मत करनी होगी। इस सब से निकलने के लिए आपको बहादुर बनना होगा। आप डर जाएँगी तो आपको मज़ीद डराया जाएगा। ऐसा मत करें। सारम ने नज़रें फेर कर उसकी ये हालत देखी। मैं डर गई हूँ सारम। खौफ अब मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मुझे मुसलसल ये खौफ डराता है कि कोई अपना मेरी वजह से खतरे में है। आपको निकलना होगा इस खौफ से। आप यूँ नहीं रह सकती। इस सब से निकलने के लिए कुछ सोचना होगा और ये तभी मुमकिन है जब आप बहादुरी से सूरत-ए-हाल का सामना करेंगी। चंद तस्वीर या धमकियों भरे खत से आप यूँ टूट जाएँगी तो अनाब वो जीत आपके मुखालिफ की होगी। आप बगैर लड़े हार नहीं सकती। आपको लड़ना होगा। अनाब ने चौंक कर नज़रें उठाईं और उसकी आंखें हैरत से फैली। उसने बेख्तियार सारम की जानिब देखा जो सामने देखते ड्राइव करते कुछ और भी कह रहा था। लेकिन इसका ज़हन इन अल्फाज पर अटक सा गया। चंद तस्वीर और धमकियाँ। उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया। खौफ से एक बार फिर कांपने लगी। आप मेरी बात समझ रही हैं? सारम ने उसकी जानिब देखा। अनाब ने तेज़ी से रुख मोड़ा। दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। उसे पसीने आने लगे। इस गाड़ी में उसका दम घुटने लगा। बहुत सी बातें इसके ज़हन के पर्दे पर टकराईं। सारम ने उसके घर के करीब गाड़ी रोकी। अनाब ने झटके से दरवाज़ा खोला और उसे देखे बगैर घर की जानब तकरीबन भागी। सारम इसके अंदाज में हक्का-बक्का रह गया। कमरे में आते इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। इसका दिल अब सूखे पत्ते की मानद लरज़ रहा था। इसकी सांसें फूल चुकी थीं। ज़हन में एक ही सवाल मचल रहा था। चंद तस्वीर और धमकियाँ। सारम कैसे जानता है तस्वीरों और धमकियों के बारे में? इसने तो कभी सारम को इनके बारे में नहीं बताया। इसका बदतरीन ख़दशा सच होते दिखाई दिया। सारन से दूर रहो। आज़र का जुमला उसकी याददाश्त से उभरा। इस सब में
آپ کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے۔ امان کی بات اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس دن سارم ہمارے گھر کے باہر تھا۔ مجھے وہ کچھ عجیب لگا۔ اناب کا دل رک سا گیا تھا۔ ذہن جو کہتا تھا ہر بات جس طرف اشارہ کرتی تھی، دل وہ نہیں مانتا تھا۔ دل کیسے مان لیتا؟ اس دل کا مکین ہی لٹیرا نکلا۔ جس کا یہ گھر تھا وہی اس کی تباہی میں شامل ہے۔ وہ کیسے مان لیتی جس کے لیے یہ دل دھڑکتا ہے وہ یہ دھڑکنے چھین لینا چاہتا ہے؟ بے بسی اور الجھن، انکار اور تمام اشاروں میں پھنسی وہ دروازے سے ٹیکنے کا زمین پر بیٹھی تھی جب دل میں ایک چھوٹی سی امید جاگی۔ اس نے ایک موبائل نکالا اور ایک اور نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے کال اٹھاتے ہی وہ بولی، امان، کیا آپ نے ان خطوط اور تصاویر کے بارے میں کسی اور کو بھی بتایا ہے؟ دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش کہ وہ کہہ دے ہاں، سارم جانتا ہے۔ نہیں اناب، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی تمام انفارمیشن کانفیڈینشیل رہے گی۔ اناب نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا بند ترین خدشہ سچ ثابت ہوا۔ دل کا مکین ہی لٹیرا نکلا۔ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کے رو دینے کو چاہا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ یہ غم نہیں سہ سکتی۔ اناب، کچھ ہوا ہے؟ امان نے پوچھا، لیکن اناب نے اگلے ہی پل کال بند کر دی۔ وہ کسی اور کے سوالوں کے کیا جواب دیتی جبکہ اس کی اپنی ذات ہی سوال بنی ہوئی تھی۔ اسے سارم کا یوں اچانک اس کی زندگی میں شامل ہو جانا یاد آیا۔ جس شخص نے کبھی اس سے بات تک نہ کی تھی وہ شخص ایک دن اچانک اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ جہاں ہر شخص اس پہ شک کرتا ہے صرف وہ اس کا یقین کرتا ہے۔ اسے اس کا ہر قدم مشکوک لگنے لگا یا شاید سمجھ آنے لگا۔ تکلیف سے وہ سر گھٹنوں میں دیے بے آواز رونے لگی۔ لیکن آخر سارم اس کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ ہاتھ میں موبائل پکڑے بے یقینی سے وہ اس کا میسج دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی موصول ہوا تھا۔ بہت دیر تک بت بنے وہ سب دیکھے اس کے ذہن میں ایک جملہ گونجا تھا، کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، اور دوسرے ہی پل اسے جملے کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ بشما کا مرچھایا چہرہ کھل سا اٹھا۔ اس کا خوف پل میں غائب ہوا۔ وہ جانتی تھی اب اسے کیا کرنا ہے۔ میں بے وقوف تھا جسے تم سے محبت ہو گئی۔ سارم کی کہیں بات یکدم اس کی سماعت سے گزری۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بے وقوف تم نہیں، سارم، بے وقوف میں تھی جو تمہارا اصل چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ نفرت سے کہتے اس نے پھر سے موبائل فون اٹھایا اور اپنی ہی آئی ڈی پہ ای میل لکھنے لگی۔ اس نے دیکھا تھا باقی کی میل وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں خود کو چنتی ہوں۔ اس نے ای میل بھیجا۔ دوسری جانب آئی ای میل موصول ہوا۔ نیم روشن کمرے میں لیپ ٹاپ کی جگمگاتی اسکرین دیکھ ایک پل کے لیے وہ ساکت ہوا۔ دل کا کوئی نہ کوئی کانپ اٹھا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لیں، جذبات پر قابو پاتے اس نے ای میل بھیجا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، نو، نیور، اناب تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے سوچ لیا ہے، تم میری فیملی کو تکلیف دینا چاہتے ہو نا، تو میں اپنا انتخاب کرتی ہوں۔ میں خود کو ایلیمینیٹ کرتی ہوں۔ دوسری جانب دل کا وہ کونا دھڑکا۔ وہ چند پل کے لیے اسکرین دیکھتا رہ گیا، لیکن مجھے پہلے ہر سوال کا جواب چاہیے۔ اس کی جانب سے پھر ای میل آیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اناب کچھ دیر تک یوں ہی اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کا جواب نہ آیا۔ جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی، بیٹا، آپ کا پارسل آیا ہے۔ دروازے کی دوسری جانب سے ملازمہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے تیزی سے آنکھیں صاف کرتے دروازہ کھولا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ سرخ پیکٹ تھا۔ اس نے وہ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لیا اور ایک بار پھر دروازہ بند کر دیا۔ پیکٹ بیڈ پر رکھے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے وہ پیکٹ کھولنے لگی۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ پیکٹ خالی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے وہ انویلپ الٹ کے دیکھا۔ اس کی آنکھیں یکدم حیرت سے پھیل گئی۔ پیکٹ کی دوسری جانب ایک ایڈریس موجود تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی اس کے سوالات کے جواب کہاں ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ایک میسج لکھنے لگی۔ امان، اب میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ میں کچھ ایسا کرنے جا رہی ہوں جس میں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں جان گئی ہوں اس کھیل کے پیچھے کون ہے۔ میں آپ کو ایک ایڈریس بھیج رہی ہوں۔ اس کیس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں تمام سوالات کے جواب یہاں سے ہی مل سکتے ہیں۔ آپ کو جیسے ہی یہ میسج ملے آپ یہاں پہنچیں۔ میں بھی یہیں جا رہی ہوں۔ اس سب کے پیچھے کوئی ایسا شخص ہے
جس کے بارے میں آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ ہر قسم کی بات کے لیے تیار رہے گا۔ اس سب کے پیچھے جو ہے شاید اسے دیکھ آپ کو بھی کمزور پڑ جائیں، لیکن ہمیں کمزور نہیں پڑنا۔ میں اس کے لیے تیار ہوں اور آپ بھی تیار رہیے گا۔ میسج بھیج اس نے وہ پیکٹ الماری میں حفاظت سے رکھا اور بیگ اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں آ کر اس نے ایک چھوٹا چاقو اپنی حفاظت کے لیے بیگ میں رکھا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی نیند سے جاگا تھا۔ میسج دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح باہر کی جانب بھاگا۔ گاڑی کا دروازہ کھولے وہ گاڑی میں بیٹھا اور جتنی تیز گاڑی چلا سکتا تھا تیز چلا رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک سنسان علاقے میں موجود تھی۔ موبائل پہ پتہ دیکھے وہ چل رہی تھی جب ایک زیر تعمیر عمارت کے سامنے آ رکی۔ اس عمارت کو دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا۔ ہماری پہلی ملاقات اور آخری ایک نامکمل عمارت میں ہی طے تھی۔ بالکل ہماری نامکمل محبت کی طرح۔ اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ بیگ پہ گرفت مضبوط کرتی وہ عمارت میں داخل ہوئی۔ اس خاموشی اور ویرانی کو دیکھ کر اس کا دل گھبرایا۔ وہ بار بار باہر کی جانب دیکھ رہی تھی جیسے کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ گاڑی اس کے گھر کے باہر روکے وہ گاڑی بند کیے تیزی سے اس کے گھر کی جانب بھاگا۔ اس نے گھنٹی پر ہاتھ رکھے واپس اٹھایا نہیں تھا۔ مسلسل گھنٹی کی آواز پہ گارڈ بھاگتے ہوئے گیٹ کی جانب آیا اور اس نے گیٹ کھولا۔ اناب کہاں ہے؟ گیٹ کے کھولتے ہی وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا تھا۔ اناب وہ تو گھر پر نہیں ہے، گارڈ نے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ اس کے قدموں کے تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ وہ بت بنے گارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیر کر دی تھی۔ عمارت کی دوسری منزل پر پہنچ کر اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوشیار سے چل رہی تھی جب اسے سامنے کمرے سے ایک سایہ گزرتا محسوس ہوا۔ اس نے یکدم سر اٹھا کر اس کمرے کی جانب دیکھا۔ وہ اس کمرے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کے بازو پکڑ کر اس کے منہ پر رومال رکھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اپنی پوری قوت لگاتے اپنے بازو اس کے ہاتھ سے چھڑانے چاہے۔ شش، اس کے کان کے قریب منہ لے جاتے ہوئے بولا۔ اناب کانپ اٹھی۔ اگلے ہی پل اناب کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگی اور چند ہی منٹوں میں وہ ہوش سے بیگانہ زمین پر جھکتی چلی گئی۔ اسے بازو میں اٹھائے وہ اس نیم روشن کمرے میں لایا جہاں اب صرف چھت پر جھولتا بلب نظر آ رہا تھا اور اس کی ہلکی روشنی میں وہ کمرہ خالی تھا جس کی ایک دیوار تصاویر سے بھری تھی۔ آج اس کمرے میں ایک کرسی کے سوا کچھ بھی موجود نہ تھا۔ اسے کرسی پر بٹھائے وہ خود بھی اس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیوں یہ دل تمہاری تکلیف پہ دھڑک اٹھتا ہے؟ یہ دل جو پوری دنیا کو آگ لگا دینا چاہتا ہے، تمہارے پورے خاندان کا نام مٹا دینا چاہتا ہے، تمہارا ہر رشتہ چھین لینا چاہتا ہے، پر تمہیں تکلیف دینے پر یہ انکاری ہو جاتا ہے۔ کیوں مجھے آزمائش میں ڈالتی ہو؟ کیا میری زندگی پہلے کم مشکل تھی جو یہ محبت جیسی کڑی آزمائش میں تم نے مجھے مبتلا کر دیا؟ کیا ہو تم؟ اس کے بے ہوش وجود سے باتیں کرتا شاید آج پہلی بار وہ اپنا دل اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ شام سے رات ہو چکی تھی۔ وہ اب تک گھر واپس نہ آئی تھی۔ وہ اس کے گھر کے باہر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ آخرکار فیصلہ کرتے وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی ہسپتال کی جانب بڑھا دی۔ اناب نے ہلکے سے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک تاریک جگہ پر پایا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوتے اس نے ہڑبڑا کے پوری آنکھیں کھولیں اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا وہ کب سے یہاں ہے۔ اس نے اپنا بیگ اور موبائل ڈھونڈنا چاہا لیکن اسے وہ چیزیں کہیں نہیں ملی۔ اس نے خود کو ایک کرسی پر بیٹھے محسوس کیا۔ اسے حیرت ہوئی وہ کہاں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ وہ نیم روشن کمرے میں موجود تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ جب اس کی نظر اس دیوار پہ جا ٹھہری جہاں مختلف تصاویر موجود تھیں، وہ آہستہ سے قدم بڑھاتے ان تصویروں کی جانب چل دی۔ وہاں ہر اس شخص کی تصویر موجود تھی جسے وہ جانتی تھی۔ وہ پچھلے 1 سال کی تصویریں تھیں۔ اس کے علاوہ وہ چند ایسے لوگوں کی بھی تصویریں تھیں جنہیں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابھی ان تصویروں سے آگے نہ بڑھ پائی تھی جب دروازہ دھکیلتا وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے اس شام کی طرح آج بھی کالی ہڈ اور ماسک کے ساتھ پی کیپ پہن رکھی تھی۔ اناگ کے لیے اسے دیکھنا دشوار ہوا۔ نیم اندھیرے کمرے میں وہ اندھیرے کا ہی وجود لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ کھانے کی ٹرے میز زمین پر رکھتے وہ واپس جانے لگا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اناب بے بسی سے چلائی۔
وہ جاتے جاتے رکا، ایک نظر اس پر ڈالی، لیکن جواب دیے بغیر چل دیا۔ اناپ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ اسے جان لینے کے بعد اس کا ڈر و خوف ختم ہو چکا تھا۔ اناپ نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اس کے چہرے کا ماسک اتارا۔ میں جانتی ہوں سارم، یہ چھت سے جھولتے بلب کی روشنی اس شخص کے چہرے پر پڑتی اناپ کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی۔ اس کی آخری امید بھی گئی۔ خوف اور حیرت اس پر ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ کوثر خاتون اور وشما الگ اناپ کے لیے پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ بار بار اسے کال کر رہے تھے لیکن اس کا فون مسلسل بند تھا۔ وہ اس کے تمام دوستوں سے رابطہ کر چکے تھے پر کوئی بھی اناپ کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے آخر آذر اور داجان کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ بلب کی روشنی میں دونوں کے چہرے منور ہوتے نظر آئے۔ اناپ کی آنکھیں اب تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سامنے کھڑا شخص پورے اعتماد سے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اناپ بے یقینی سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم امان؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ امان؟ آواز اناپ کے حلق میں ہی پھنس گئی۔ ہاں، امان۔ سامنے کھڑا شخص 2 قدم اس کے قریب آیا۔ ہسپتال میں داخل ہوتے وہ آذر کے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس کی نظر کمرے سے نکلتی وشما پر پڑی۔ وہ وشما کے قریب آیا۔ اناپ کہاں ہے؟ وہ بغیر کسی تعارف کے بولا۔ آپ سارم ہے نا؟ اناپ کے دوست؟ وشما کو اناپ کا بتایا ہوا تعارف نہ یاد آیا تھا۔ جی، کیا اناپ ہسپتال میں ہے؟ ابھی وہ صرف اناپ کی فکر میں تھا۔ وشما نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اناپ پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل جیسے آخری امید کھو جانے پر ڈوب سا گیا تھا۔ اس کی حالت ویسی ہی تھی جیسے اپنے ہی رکھوالے کو چوری کرتے دیکھنا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس ساکت سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ حیران ہو؟ امان ہلکا سا مسکرایا۔ جانتا ہوں تم کیا محسوس کر رہی ہو۔ آشنا ہو اس احساس سے۔ آخر کو میں نے بھی تو محسوس کیا تھا، جس سے مجھے امید تھی کہ وہ مجھے بچا لے گا۔ اسی نے تو دھوکہ دیا تھا مجھے۔ پیچھے ہٹتے اناپ دیوار کے ساتھ آ لگی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اناپ دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ وہ آگے بڑھتے عین اناپ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اناپ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اناپ نے ڈر کر آنکھیں بند کی تھی۔ اس کی وجہ سے۔ امان کی تیز آواز فضا میں گونجی۔ اس شخص کی وجہ سے۔ اناپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ امان نے اس کے پیچھے موجود تصاویر والی دیوار پہ موجود ایک تصویر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اناپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ داجان؟ وہ بڑبڑائی۔ ہاں، یہ ہے وہ شخص جو میری زندگی کی بربادی کا باعث ہے۔ وہ شخص جس نے مجھ سے میرا سب چھین لیا۔ وہ شخص جس پہ میں نے اعتماد کیا تھا۔ امان کی آنکھیں شعلہ وار تھیں۔ اناپ ڈر کر اس سے مزید 2 قدم دور ہوئی۔ امان نے نظریں پھیر کر اناپ کو دیکھا، وہ جو حیرت اور خوف کی مورتی بنی کھڑی تھی۔ امان نے گہرا سانس لیا اور اس سے دور ہٹتے دروازے کی جانب آیا۔ کچھ کھا لینا۔ دروازے کے قریب رکتے اس کی آواز اناپ تک پہنچی اور پھر وہ دروازہ بند کرتے اس کی آنکھوں سے الجھن ہو گیا۔ اناپ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نئے دن کا سورج طلوع ہوا۔ اناپ اس اندھیرے کمرے میں قید رہی۔ امان اس کی آنکھیں کھولنے سے قبل جانے کب آیا اور اس کے قریب کھانا رکھ گیا۔ اناپ نے آنکھیں کھولی اور خود کو اس اندھیرے میں پایا۔ اسے شدت سے اپنے فیصلے کی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جو اپنی طرف سے کھیل ختم کرنے کی پوری تیاری کر کے آئی تھی، ایک نئے کھیل کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کے ہتھیار ہی اس کے خلاف استعمال کیے گئے تھے۔ جانے وہ اب کہاں تھی؟ جانے اس کے گھر والے کیسے ہوں گے؟ جانے وہ اب اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ اسے اپنی غلطی پہ بے پناہ غصہ آیا۔ اسے یہاں آنے سے پہلے کسی کو تو بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ شرمندگی کے گہرے کنویں میں تھی۔ اس نے کیسے سوچ لیا یہ سب سارم نے کیا ہے؟ انہی سوچوں میں غرق وہ دن گزرتا گیا۔ جانے دن کا وہ کون سا وقت تھا جب اس نیم تاریک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اناپ نے جھٹکے سے کھڑے ہوتے دروازے سے آتے شخص کو دیکھا جو اپنے ساتھ ایک کرسی دھکیلتے داخل ہوا۔ اس شخص نے داخل ہوتے دروازے کو دوبارہ سے بند کیا اور کرسی دھکیلتے اس کے قریب آ پہنچا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے کرسی عین اس کے سامنے رکھی اور کرسی کی پشت پر دونوں ہاتھ رکھے اس کی جانب منہ کیے وہ بیٹھا۔ بیٹھو۔ اناپ کے قریب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے اس نے حکم جاری کیا۔
अनाब खड़ी रही। मैंने कहा बैठो। सन्नाटे में उसकी आवाज गरजी। अनाब कांप उठी। जिन सवालों के जवाब के लिए तुम यहाँ तक आई हो, जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, अब वो जवाब नहीं चाहिए। अगले ही पल उसकी आवाज मध्यम हुई। अनाब डरते डरते कुर्सी पर बैठ गई। दोनों कुर्सियां आमने सामने रखी थी। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। क्या चाहते हो? अनाब की रुंधी आवाज उस तक पहुंची। वो उठते इसके करीब आया और उसके चेहरे को देखने लगा। रो रही हो? उसने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करना चाहे। अनाब ने तेजी से मुंह फेरा। उसका हाथ उठा, हवा में ही मुअल्लक रह गया। उंगलियां भींची उसने बाजू गिराया और वापस उसकी जानब मुंह किए कुर्सी पर आ बैठा। अजीब बात है, तुमसे नफरत भी है और तुम्हें रोता भी नहीं देख सकता। सिर्फ इसके अल्फाज ही नहीं, इसके लहजे में भी बेबसी झलकती थी। मैं बुरा शख्स नहीं हूं, कभी नहीं था। उसका लहजा स्पॉट था। तो ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे यहाँ क्यों रखा है? अनाब चीख उठी। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं रखा, तुम खुद आई हो मेरे पास। अनाब उसके लहजे पर हैरान थी। वो मुनाफिक शख्स इस कदर नरमी से बात कर रहा था कि अनाब को इस मुनाफिकत से मजीद नफरत हुई। इतनी नफरत से मत देखो। उसका लहजा अब भी इस कदर नरम था कि सामने वाला शख्स फिर से धोखा खा जाए। बकवास बंद करो। अनाब फिर से चीख उठी। वो मुस्कुराया। ये नफरत कहीं इस दिल में पैदा हुई मोहब्बत को खत्म न कर दे। इसकी बात को सरासर नजरअंदाज किए उसने अपनी बात जारी रखी। अनाब की आंखें हैरत से फैली। वो बेबसी और उलझन से उसे देखती रह गई। है ना अजीब बात? जिससे नफरत थी, इसी से मोहब्बत हो गई। जिस मोहब्बत का ड्रामा किया, वो हकीकत में बदलकर मेरा तमाशा बना गई। पता भी ना चला और कब इस दिल में तुम आ बसी। ये दिल तुम्हारी ओर खींचता चला आने लगा। तुम्हें देखने की जिद करने लगा। तुम्हारे साथ रहने के ख्वाब दिखाने लगा। अनाब अब भी उलझन से उसे देख रही थी। मोहब्बत? शायद कि ऐसा ही होता है जब सालों से मुर्दा दिल का सामना किसी जिंदा दिल से होता है। जब कोई मोहब्बत का पैकर नफरत के पैकर से टकराता है, तो शायद जीत मोहब्बत की होती है। वो यूं बोल रहा था जैसे उसके सामने कोई मौजूद हल ना हो। वो जाने कहाँ खोया हुआ था। मुझे जाने दो अमान, मैं नहीं जानती तुम क्या बोल रहे हो। एक कहानी सुनोगी? वह एक बार फिर से उसे नजरअंदाज कर गया था। एक लड़का था, बेवा माँ का इकलौता बेटा। उसकी माँ ने बहुत मुश्किलों से उसे पाला था। उसके खमीर में बहुत मोहब्बत शामिल की थी। उस माँ की एक ही ख्वाहिश थी कि वो लड़का पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। वो लड़का भी अपनी माँ के ख्वाब के लिए जीता था। उसने बचपन से ही माँ को उसके लिए दुनिया से लड़ते देखा। बच्चे का पेट पालने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते देखा। दूसरों की झिड़कियाँ खाते देखा। उसने माँ की मेहनत को ज़ाया नहीं होने दिया और खूब मेहनत करके उन्हें यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे दाखिला लिया। उसके दाखिले पर उसकी माँ की खुशी देखने लायक थी। उसने कर दिखाया था। वो माँ के ख्वाब के पूरा होने से सिर्फ चंद साल दूर था। वो दोनों तमाम मुश्किलात के बावजूद भी खुश थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी खुशियों को नज़र लग गई। वो लड़का यूनिवर्सिटी के चंद बाअसर लड़कों से उलझ बैठा। वो लड़के हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़के ने अपने ही जैसे एक कमज़ोर लड़के को उनके ज़ुल्म से बचाना चाहा था। वो इस लड़के की कहानी बताने लगा। अनाब के पास उसे सुनने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस लड़के ने यूनिवर्सिटी के डीन तक से मदद मांगी पर इसकी मदद को कोई ना आया। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लड़के बाअसर शख्सियत के बेटे थे और वो कमज़ोर था, मासूम सा, सादा था। उसके पास असर और रसूख नहीं था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक ही नहीं रही। उन्होंने महज अपनी तफरीक के लिए उस लड़की की ज़िंदगी दांव पे लगा दी। इस पे इम्तिहान में चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। वो लड़का अपनी सफाई पेश करता रहा। सब जानते थे उसे फंसाया गया है। वो वो बेकसूर था। उसकी आवाज़ जज़्बात की शिद्दत से काँप उठी। अनाब सांस रोके उसे सुन रही थी। कोई उसका साथ देने को तैयार ना था। वो उसे यूं कहानी सुना रहा था जैसे सब कुछ अपने सामने होते देख रहा हो। सर, ये टैबलेट मेरा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। इन लड़कों ने मुझे फँसाया है सर। आप तो जानते हैं, वो मुझे तंग करते थे। मैं पहले भी आपके पास इनकी शिकायत लेकर आ चुका हूँ। कमरे का अंधेरा दिन की रोशनी में बदल गया और वो कुछ साल पहले डीन के ऑफिस में मौजूद था। उसे इम्तिहान देने की इजाज़त न दी गई थी।
اس کی ایک نہ سنی گئی اور اسے سزا کے لیے ڈین کے آفس میں پیش کر دیا گیا۔ سر، مجھے امتحان دینے دیں۔ آپ نہیں جانتے لیکن یہ میرا امتحان میرے لیے بہت اہم ہے۔ وہ ان کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ ان کے سامنے بہت گڑ گڑایا اناب، ہاتھ جوڑ کر منتیں کی، لیکن جانتی ہوں اس کمزور اور معصوم لڑکی کی ایک نہ سنی گئی۔ وہ ماضی سے ایک دم حال میں لوٹا۔ اس کی آنکھیں دہکتا ہوا انگارہ بن چکی تھی۔ وہ جانتے تھے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا وہ اس کی مدد کریں گے۔ ان کے ان لفظوں سے اس لڑکی کی جان میں جان آئی تھی۔ اس کی ساری امید ان پہ تھی۔ ایک آس سے لگ گئی تھی۔ یونیورسٹی کی طرف سے تحقیقات کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ کمرہ امتحان میں لگایا کیمرہ بھی اس کی بے گناہی کا ثبوت تھا۔ تفتیش کے لیے لڑکوں کو بلایا گیا۔ اس کا ڈین پہ بھروسہ بڑھنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اسے انصاف دلا کر رہیں گے، لیکن وہ رکا اور نفرت سے اناب کی جانب دیکھنے لگا۔ اناب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ متجسس تھی، لیکن اس کے یقین کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ امان استہزائی انداز میں مسکرایا۔ اس کا مخالف منسٹر کا بیٹا تھا اور وہ ایک معمولی سا لڑکا۔ جیت منسٹر کے بیٹے کی ہوئی۔ تمام ثبوت ہونے پر بھی اسے کچھ نہ کہا گیا اور اس لڑکے پر چیٹنگ کا الزام لگا کر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ وہ بے قصور تھا لیکن پھر بھی اس پہ ظلم کیا گیا۔ بے گناہی کی سزا پہ وہ اس دن ماں کے سامنے بہت رویا۔ وہ اپنی ماں کا خواب پورا نہ کر سکا۔ اس دن وہ ٹوٹ گیا، لیکن وہ بہادر عورت اسے پیار سے سمجھاتی رہی، اسے تسلی دیتی رہی۔ اس لڑکے نے اپنے حق کے لیے لڑنا چاہا۔ اس ڈرے سہمے لڑکے نے ہمت کر کے یونیورسٹی کے فیصلے کے سامنے کھڑا ہونے کا سوچا۔ لیکن پتہ ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگلے دن اس لڑکے کے گھر پولیس بھیجی گئی اور اس پہ یونیورسٹی کی جانب سے الزام تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ڈرگز طلباء کو فراہم کرتا ہے، بدمعاشیاں کرتا ہے اور دھمکاتا تھا۔ اس پر منسٹر کے بیٹے پر حملہ کرنے کا الزام تھا۔ اس کی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ دیکھ سکی۔ وہ بہادر عورت ٹوٹ گئی۔ جس عورت نے پوری زندگی مشکلات دیکھی تھی، وہ بیٹے کی جدائی نہ سہ سکی، بستر سے جا لگی اور کچھ ہی دنوں میں اس نے دم توڑ دیا۔ اناب کو لگا دل لمحہ بھر کو دھڑکنا بھول گیا۔ اتنی اذیت، اتنی ناانصافی پر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ لڑکا ماں کے آخری وقت میں ماں کے ساتھ نہ تھا۔ جس نے پوری عمر اس ماں کو سہارا دینا تھا، وہ اس کے جنازے کو بھی سہارا نہ دے سکا۔ وہ لڑکا کہیں بھی اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا۔ صرف ایک شخص تھا جو اسے بچا سکتا تھا، لیکن اس شخص نے اب کی بار بھی اس کی مدد نہ کی۔ جانتی ہو وہ شخص کون تھا؟ اب کی بار وہ کھڑا ہوتا اس کے سامنے آیا۔ یونیورسٹی کے ڈین، تمہارے دادا، اور وہ لڑکا میں تھا۔ اناب کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پا رہی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی سی چھانے لگی۔ داجان؟ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ وہ شخص سب جانتا تھا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا کہا گیا ایک جملہ بھی مجھے بچا سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں بچایا۔ اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ اس کی آواز شدت غم سے پھٹنے کے قریب تھی۔ نہیں داجان ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ تو اپنی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ وہ تو بہت بے ضرر ہے۔ اناب تڑپ اٹھی تھی۔ اتنا بڑا الزام؟ وہ بے ضرر نہیں ہے۔ وہ اس کی کرسی پر جھکتے اتنے زور سے دھاڑا کہ اناب نے ڈر کر اب بے اختیار سختی سے آنکھیں بند کرتے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ قاتل ہے وہ شخص، میری اچھائی کا، میری ماں کا، میری خوشیوں کا قاتل ہے وہ۔ پیچھے ہٹتے وہ آہستگی سے بولنے لگا۔ اناب نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ فاصلے پر موجود دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ شخص پوری دنیا سے ہار گیا ہو۔ وہ بہت ٹوٹا لگتا تھا۔ اناب کو اس پر ڈھیروں ترس آیا۔ اور میں کتنا پاگل ہوں۔ اپنے قاتل کی پوتی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دل محبت اور نفرت کی جنگ سے تھک گیا ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لہجہ یکدم بدلا۔ یہ دل پھٹ جائے گا اناب۔ قسمت میرے ساتھ ہی یہ کیوں کرتی ہے؟ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔
उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया था। अनाब को इसकी हालत पर शक हुआ। कहीं वो अपने हवास खो तो नहीं रहा? मेरे हिस्से की खुशियों को क्यों नज़र लग जाती है? तुमने खुद को क्यों चुन लिया? मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकता था, ना तुम्हें मार सकता हूँ। मोहब्बत ने मुझ पे तुम्हारा कत्ल हराम कर दिया है। अब मैं अपना बदला कैसे लूँ? बेबसी की इंतहा का अदराक पहली दफ़ा शिद्दत से अनाब को हुआ। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। घुटनों पर हाथ रखे वो सर झुकाए बिल्कुल किसी हारे हुए सिपाही जैसा लगता था। वो दीवार से टेक लगाए आंखें भींचे गहरी सांस भरता नजर आ रहा था। अनाब यकटुक उसे देखने लगी।